अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि लास्ट जो हमारा लेसन नंबर 50 था, जिसमें हमने सिर्फ पॉइंट टू रिमेंबर को हमने किया था और उसके अंदर हमने सिम तब्दील और अदद के मुतालिक जो है वो हमने पढ़ा था, और जो इसमें कुछ आए थे हमने वो देखे थे। तो होपफुली वो आपको समझ आया हो, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आज की क्लास करने से पहले ये हमारा पिछला लेसन था, लेसन नंबर 50, जिसमें हमने इसमें तब्दील के मुतालिक पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, इसमें अन्ना पढ़ा था, कान्ना, और हमने वलकिन्ना की हमने एग्जाम्पल देखी थी, और फिर हम अदद पर आ गए थे। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इसमें से हम थोड़ा सा और रिव्यू करते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। हम शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से। आज हमारी जो लेसन है, लेसन नंबर 51 है, बुक न्यू जो थर्ड है आपकी, उसका लेसन नंबर थर्ड। और जो 3 बुक्स का हमारा मदीना बुक की ओल्ड बुक्स थी, उसकी भी बुक नंबर सेकंड का थर्ड लेसन है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस लेसन में, जो कि लेसन नंबर थर्ड, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम 11 से 20 के अदद पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि वो मुरक्कब की फॉर्म में होते हैं, यानी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं। और क्या हमने देखा था, इन ये जो हैं, इन पर हमेशा जो है वो फ़तह होगा, और मादूद, और जो मादूद है वो क्या होगा, वाहिद और मंसूब होगा। ठीक है? इसमें जो एक चीज़ हमारी रह गई थी, मैं पहले उसको देख लेती हूँ। हमने यहाँ पर ये पार्ट मैंने शायद लास्ट वीक, ये वाला पार्ट, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। देखिए, हम पढ़ चुके हैं एराब को भी, और एराब में भी हमने क्या बात पढ़ी है, मबनी और हम मौरिब, 2 वर्ड हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 11 से लेकर, क्योंकि हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ मैंने देखिए लिखा भी है आप लोगों के लिए, आप दोबारा से लिख लीजिए कि लेसन नंबर 3 में हम 11 से लेकर 20 तक के अदद को देखेंगे। तो अब 11 से हम 20 तक के अदद को हम जो देख रहे हैं, उसका एराब पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें 11 से लेकर 19 तक जो होंगे वो मबनी होंगे, और मबनी किस पर होंगे, मबनी अलल फतह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे, अगर मैं इसको रेस कर दूं लास्ट वीक का, तो आप देखिए ये पूरा है, ये किसी भी पोजीशन पर है। यहाँ ये मुब्तदा की पोजीशन पर है, तब भी उसका एराब क्या है पता है। यहाँ ये मफूलुन बिही यानी मंसूब की पोजीशन पर है, तो इसका एराब सेम है। यहाँ ये हर्फ जर की पोजीशन पर है, तो इसका एराब तब भी फतह है। इस पूरे कंपाउंड का एराब जो है वो आपको एक ही तरह का नजर आ रहा है, सब पे क्या है, फतह फतह फतह। ठीक है ना? तो ये क्या है, मबनी है। अब मबनी होने का मतलब ये नहीं यानी कि 11 से 19 तक के जितने भी हम अदद पढ़ रहे हैं वो मबनी होंगे, और मबनी किस पर हैं, मबनी अलल फतह। क्या इसका मतलब है कि उससे फतह की पोजीशन पर ही है? नहीं, जिस तरह से भी आपने देखा कि वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ले रहे हैं, मुब्तदा की पोजीशन पर हैं, मफूलुन बिही की पोजीशन पर हैं, इसम मजरूर की पोजीशन पर हैं, पोजीशन लेते हैं, लेकिन उनका इराब चेंज होता हुआ नजर नहीं आता। इसी चीज को हम मबनी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने चीज मिस की थी, ये हमने नहीं किया था, वो क्या है, 12 को। 12 जो होगा वो मौरिब होगा। मौरिब का मतलब आप सबको पता है कि वो तीनों तरह का एराब लेते हैं। इसमें देखिए उन्होंने कहा कि जो वर्ड है इसना या इसनता, मुज़क्कर और मुअन्नस, अब उन्होंने बनाया था इसना अशरा और इसनता अशरा। ये देखिए, जब हमने 11 और 12 का पढ़ा था
यहाँ पर ये 11 और 12 का हमने पढ़ा था, तो हमें क्या देखा था कि आहदा अशरा तालिबिन, उनका देखिए सपने, हालांकि जब पता है, लेकिन अगर ये मोन्नस में है यानी कि इनका मादूद मुज़क्कर है तो अदद भी मुज़क्कर होगा। ये जो है इनका अदद है और ये जो है इनका मादूद है जिसको कि काउंट किया जा रहा है। ये पूरा अदद है, दो वर्ड से मिलके बना है कि 11 मेल स्टूडेंट हैं। तो अगर ये मुज़क्कर है तो मादूद भी मुज़क्कर है, ये भी अगर मोन्नस है तो मादूद भी मोन्नस है। इसना में भी देखिए ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है, ये मोन्नस है तो ये मोन्नस है। लेकिन 11 का जो एराब है वो मबनी है, लेकिन इसका एराब मबनी नहीं होगा, इसका एराब हमें नजर आएगा 12 का, और ये क्या होते हैं, मुअर्रिब। तो यहाँ पर जो ये चीज बता रहे हैं कि इसना या इसनता, यानी इसना अशरा या इसनता अशरा, ये मोनस फॉर्म में है, ये क्या है, मुअर्रिब हैं। इनका जर और नसब जो है वो आपको नजर आएगा, जैसे उन्होंने कहा इसनई और इसनती उन्होंने कहा। अब यहाँ पर जो है कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ ताकि आपको नजर आए। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आई हैव 12 रियाल, यहाँ पर इसना लिखा हुआ है और इसना किस पोजीशन पर है, मुब्तदा की पोजीशन पर है। इसना मुब्तदा की पोजीशन पर है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे अलिफ है ना, तो अलिफ की जो डिमांड होती है उससे पहले वाला जो हर्फ होता है उस पर फता होता है, लेकिन ये एक्चुअल क्या है, यहाँ पर ये रफा की हालत है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट 12 रियाल, तो यहाँ उरीदु फेल है, ये देखिए उरीदुस नई, यहाँ पर ये जो है मंसूब हालत है इसकी, और यहाँ जो है दिस बुक कॉस्ट 12 रियाल, तो हासिल किताबु बिस नई, यहाँ इसकी मजरूर हालत है। तो ये तीनों तरह का जो है वो एराब लेता है, और उसका ये क्या है कि ये मौरिब है इसके आपके, ये नहीं कहेंगे कि हम मबनी जो है मबनी अलल फतह है, लेकिन ये यहाँ पर किस पोजीशन पर है, रफ़ा की पोजीशन पर है, नहीं, ये तीनों तरह के एराब लेते हैं। इसी वजह से जो उन्होंने यहाँ पर देखिए बिस्नी, अब यहाँ पर ये लिखा तो इस तरह जाता है इसना, लेकिन हमने ये जो पढ़ा हमजा वसली होता है, इसको भी इन्होंने जो है यहाँ पर डिफाइन किया था। ये वाला जो पॉइंट था आपका, कौन सा पॉइंट था जिसमें हमने, ये वाला पॉइंट था। यहाँ इन्होंने क्या कहा था कि देखिए इसना को और इसनता को उन्होंने डिफाइन भी किया कि इनका जो ये हमजा है, ये हमजा क्या है, वसली है, यानी कि जब इससे पहले कोई हर्फ आ जाएगा तो फिर ये पढ़ा नहीं जाता, समटाइम लिखा जाता है, समटाइम ओमिटेड भी हो जाता है। इसी चीज को उन्होंने यहाँ पर आपको नोट्स में लिखा था। देखिए उरीदुस नई, अब यहाँ लिखा जा रहा हमजा वसली लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। अब जब बी हर्फ जर लाए तो ये जो हमजा है, बी के साथ जो ये लगाई हमजा वसली है, ये भी पढ़ा नहीं जा रहा है। बी को जो है उन्होंने सा के साथ हम मिला के पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर इसको आपको नजर आ रहा है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पर आपको दोबारा से बताया था, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज थी, अच्छा ये चीज पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने, लास्ट वीक मैंने शायद में गो थ्रू हो गई, यहाँ समझिए इस बात को कि उन्होंने कहा कि जो वर्ड है, जो हम क्योंकि अदद पढ़ रहे हैं, अव्वलून का मतलब क्या, फर्स्ट, राइट। उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक के जो अदद हैं वो कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, फाइलुन का। अब उन्होंने आपको उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दी। देखिए फाइलुन सालिसुन, क्या ये फाइलुन के पैटर्न पर है, बिल्कुल है। फाइलुन सालिसुन राबिउन खामिसुन सादिसुन, ये सब जो है वो फाइलुन के पैटर्न पर हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सेकंड जो हम लिखते हैं नंबर 2, वो इस तरह से लिखा जाता है सानिन, लेकिन वो भी फाइलुन के पैटर्न पे होता है, क्योंकि ओरिजिनली वो किस तरह से लिखा जाता है, ये सानियुन, सानियुन फाइलुन, पैटर्न सेम है। तो लेकिन लिखा ओरिजिनली वो इस तरह से है, लेकिन लिखा वो इस तरह से जाता है, तो उन्होंने इसके लिए कहा
کہ آپ وہ एग्जाम्पल याद की जो हमने लेसन नंबर 1 में हमने की थी, गालियुन से गालिन कैसे बने, याद कीजिएगा वो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम, ये तो देखिए नकरा फॉर्म में है ना, लेकिन जब हम मार्फा फॉर्म में लिखते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है दोबारा इसी फॉर्म में, असानी। असानी हम कर देते हैं क्योंकि जब मार्फा आता है तो फिर वो तनवीन नहीं लेते, लेकिन पैटर्न उसका जो है सानियुन का, वो भी फाइलुन के पैटर्न पर। ये उन्होंने यहाँ पर बात की थी कि अव्वलु तो इसी तरह से लिखा जा रहा है, उस पैटर्न पे नहीं है, लेकिन बाकी सारे पैटर्न जो हैं वो फाइलुन के पैटर्न पे उन्होंने कहा 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, ये एक चीज थी। अब इसकी मैंने मीनिंग नहीं बताए थे कि जब हमने ये बात की थी कि जब हमने पढ़ा था गैर मुनसरिफ, आप वहाँ याद कीजिएगा कि गैर मुनसरिफ के हमने कुछ पैटर्न पढ़े थे। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 पैटर्न को लेकर आए, मफाइलू, और इस मफाइलू के पैटर्न पे वो लेकर आए वर्ड फनाजीनू। फनाजीनू का वाहिद क्या है, फिनजानुन, और इसका मतलब क्या है, टी कप। तो जब हम उसकी जमा, ये जमा आपको पता है तकसीर है, तो जमा तकसीर जब हमने लिखी तो वो इस पैटर्न पे थी, मफाइलू। इसी तरह मफाइल, ये मफाइलू और ये मफाइलू, मफाइलू के पैटर्न पे वो लाए फनादिकू, जिसका के वाहिद है फुंदुकुन, और उसका मीनिंग क्या है, होटल। जब इस पैटर्न पर मफाइलू और मफाइलू के पैटर्न पर जो वर्ड्स आते हैं, या ये पैटर्न जो है, इसको उन्होंने क्या कहा है, इसको हम कहते हैं मुंतहिल जुमू, यानी कि जमा के इंतहा पर, अब इस आगे की और कोई जमा नहीं, तो उनका ये नाम है, इस नाम को उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया सिंपली। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि आप अदद पढ़ रहे हैं, हमने 1 to भी पढ़ा, हमने 3 से लेकर 10 तक भी पढ़ा, और आज हम 11 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ समरी के तौर पर आपके लिए लिखा है ताकि आपको फिर एक दफ़ा और आपकी रिवीजन हो जाए, आपको समझ में आ जाए। हमने देखा कि 1 से लेकर 2 तक जो हमारे मुरक्कब होते हैं, ये मुरक्कब तौसीफ़ी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी के फॉर्म में होते हैं। कैसे हम लिखते हैं, किताबुन वाहिदुन। किताबुन वाहिदुन क्या है, अगर मैं वाहिदुन लेकर भी ना आऊँ तो किताबुन से आपको एक मीनिंग समझ में आता है कि एक किताब की बात हो रही है, क्योंकि हमने तनवीन का जब भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि इसमें 1 बुक की बात हो रही होती है, तनवीन इट्सेल्फ बता रहा होता है कि एक किताब की बात है। अब वाहिदुन हम लेकर आए तो उसका मतलब क्या है कि हम, ये उसकी ये नात बनकर आ रहा है वाहिदुन, किताबुन एक किताब, वाहिदुन लाना जरूरी था नहीं, अब वाहिदुन आया तो फिर ये जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया, मुरक्कब तौसीफी बन गया। इसी तरह किताबानी अगर कहीं लिखा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि 2 किताबों की बात हो रही है, क्योंकि नून कसरा जो है वो तस्निया की अलामत है, और अलिफ जो है उसके अंदर उसका एराब है, तो हमें पता चल जाता है कि 2 किताबों की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इस नानी लेकर आ रही हूँ 2 किताबें, तो ये भी कौन सा कंपाउंड बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी, उसकी अब नात बन के आ रहा है। 1 और 2 हमने इस तरह से पढ़ा था। जब हमने 3 to 10 का हमने पढ़ा था तो वो हमने देखा था कि मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आते हैं। 3 से लेकर 10 तक के जो नंबर हैं मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आते हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या थी, सलासतु तुल्लाबिन और सलासु तालिबतिन। इसमें क्या था कि अदद जो सलासतु है वो अपने मादूद के अपोजिट होगा। यहाँ मोनस है सलासतु, और लेकिन उसका मादूद क्या है, तुल्लाबुन मुसक्कर है। दूसरा क्या होगा, वो जमा में होगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मुझे बताना है 3 जो है वो तौलिबात, तो मैं फिर उसको सलासतु नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं लिखूंगी सलासु तौलिबतिन। अब यहाँ जमा तकसीर आई है, यहाँ जमा सालिम है। ठीक है, तो जमा में होगा। ये 3 से 10 तक मुरक्कब इजाफी की फॉर्म में है, 1 से लेकर 2 तक मुरक्कब तौसीफी की फॉर्म में है। 11 और 12 जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये मुरक्कब जो है वो ये मुरक्कब की शक्ल में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें अदद जो होता है वो अपने मादूद को फॉलो करेगा, यानी जिन्स के एतबार से वो फॉलो करता है, मैच करता है 11 to 12। देखिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखी, ये है ना,
یہ والا میں اس کو مٹا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس میں سلاستو جو ہے وہ کیا ہے؟ عدد ہے، مؤنث ہے، بالکل ہے. طالبن جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا معدود ہے. لیکن یہ پورا کمپاؤنڈ ہے. اس پورے کمپاؤنڈ میں جو پہلا عدد ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے اپنے معدود کے. پہلا عدد اپوزٹ ہوگا اپنے معدود کے، لیکن جو دوسرا پارٹ ہے وہ جو ہے اس کے سیم ہوتا ہے. یہاں پر یہی بات کی ہے. اس میں عدد جو ہوتا ہے اپنے معدود کو فالو کرے گا، یعنی جنس کے اعتبار سے. اچھا سوری، میں 11-12 کی بات کر رہی ہوں. 11-12 سوری میں اس کی بات کر رہی ہوں. 11-12 کی. یہاں سے دیکھیں، میں 11-12 کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں جو عدد ہے پورا یہ اپنے معدود کو فالو کر رہا ہے. احدى عشرة طالبن مذکر ہے، مؤنث کی بات ہوگی تو احدى عشرة طالبۃ. اسی طرح 12 میں بھی اثنا عشرة طالبن، یعنی عدد کیا ہے؟ اگر مذکر ہے تو معدود بھی مذکر ہے. عدد پورا مؤنث ہے تو معدود بھی مؤنث ہے. یہ 11 اور 12 کی بات ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیے. یہ مرکب کی شکل میں اس میں عدد اپنے معدود کو فالو کرے گا اور یہ جنس کے اعتبار سے یہ میچ کرتے ہیں. لیکن 13 to 19 میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلا پارٹ جو ہے وہ معدود کے اپوزٹ ہوگا اور یہ کمپاؤنڈ مبنی ہوتے ہیں فتح پر، ان کے دونوں جز پر فتح آتا ہے. تبھی اس کی کافی آپ پریکٹس کریں گے. اور 20 میں بھی ہم دیکھ چکے کہ یہ جمع سالم کی فارم میں ہوتا ہے اور اس کا معدود سنگولر ہوتا ہے. یہ دیکھیے 20 والا ہم نے یہ جمع سالم کے فارم میں ہے اور اس کا معدود کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے. عشرون 20 طالبۃ، عشرون 20 طالبا، اس کا معدود جو ہے وہ واحد کی فارم میں ہے. مؤنث کے لیے بھی عشرون یوز کریں گے، مذکر کے لیے بھی عشرون یوز کریں گے. یہاں پہ یہی چیز میں نے آپ کو لکھی ہے کہ 20 جو ہے جمع سالم کی فارم میں ہوتا ہے اور اس کا جو معدود ہوتا ہے جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ سنگولر ہوتا ہے. اچھا، اسم تفضیل اب یہ ہم پڑھیں گے اور اس میں ہم موسٹلی آج مذکر کا پڑھیں گے جو کہ افعلو کے پیٹرن پر کے وزن پر ہوتا ہے. لیکن اسم تبدیل کا جو مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ اس میں تو نہیں ہے. آج آپ دیکھیں گے اگر وہ مؤنث کی فارم میں آئے گا تو وہ کس پیٹرن پہ ہوگا؟ فولا. فولا فولا میں الف مقصورہ کا آپ چیپٹر دیکھیے گا، اس میں آئے گا جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کبرا سب سے بڑی یا زیادہ بڑی. یہ کس پیٹرن پر ہے؟ فولا کے پیٹرن پر. اسی طرح حسنا. لیکن اس چیپٹر میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مذکر پڑھ رہے ہیں افعل کہ افعلو کے جو پیٹرن پر جو بھی مذکر جو بھی آ رہے ہیں ورڈ وہ افعلو کے پیٹرن پر ہیں. اگر اسم تفضیل میں کوئی مؤنث کا صیغہ آئے گا تو وہ فولا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمارا جسٹ ریویژن تھا. اسم تفضیل کی بھی ڈیفینیشن آپ کے ساتھ میں ریپیٹ کر لیتی ہوں کہ اس میں کیا ہے کہ وہ 3 طرح سے استعمال ہوگا. من کے ساتھ ہم دیکھیں گے آج، مضاف کے ساتھ دیکھیں گے، ال کے ساتھ اس میں نہیں ہے. اور اسم تبدیل کیا ہے کہ جب ہمیں دو چیزوں میں کمپیریزن کرنا ہوتا ہے یا ہم سپرلیٹو ڈگری کے طور پر یوز کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، یعنی کہ کیا میننگ ہے کہ اسم تبدیل کا کیا ڈیفینیشن تھی کہ دو چیزوں یا دو اشخاص میں سے کسی ایک کی صفت اچھی یا بری کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بتانا. یہ جو کام ہوتا ہے اس کے لیے جو ہم اسم لیتے ہیں اس اسم کو ہم اسم تبدیل کہتے ہیں اور یہ افعلو کے پیٹرن پر آتا ہے. یہ دیکھیں سارے ورڈ کیا مذکر ہیں نا، سب افعلو کے پیٹرن پہ. اگر مؤنث کا ہوگا تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن چاہے بات ہم نے کہا تھا کہ مذکر کی ہو رہی ہو، مؤنث کی ہو رہی ہو، واحد کی ہو رہی ہو، جمع کی ہو رہی ہو، لیکن اگر ورڈ ہم یہاں پہ دیکھیے سارے ورڈ کیا ہیں، افعلو، یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے ورڈ. تو یہ مذکر ورڈ ہے یہ جو افعلو کے پیٹرن پر ہے اور یہی افعلو کا پیٹرن ہم جو ہے، کیونکہ ورڈ افعلو جو ہے یہ اتولو جو ہے مذکر ہے نا، مؤنث تو نہیں ہے نا. تو چاہے یہاں پر مذکر کی بات ہو رہی ہے، چاہے یہاں مؤنث کی بات ہو رہی ہے، چاہے یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، ہم نے افعلو کے پیٹرن کو فالو کرنا ہے کیونکہ افعلو کا جو اسم ہے یہاں پر ہم اسم یوز کر رہے ہیں وہ مذکر. ٹھیک ہے، تو
तो इंशाल्लाह होपफुली आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, एक चीज़ इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को इस पर शुरू करने से पहले, लेसन 51 को शुरू करने से पहले आपने पढ़ा था लास्ट लेसन में लेसा, उसमें आपने कोई चीज़ नोट की थी। मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया होगा, तो मैं यहाँ से बता देती हूँ। यार मैंने जो सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए थे, देखिए ये इस सेंटेंस को चले देख लेते हैं। देखिए जब हमने ये बात की थी कि लेसा जो है जुमला इस्मिया पे एंटर हुआ, जुमला इस्मिया है ये पूरा हुआ, और इसका जुमला फेलिया जो है वो उसकी अब क्या है, उसकी खबर आ रही है। तो जब ये लेसा जुमला इस्मिया में दाखिल होता है तो इसके अंदर एक ताकीद पैदा होती है। अब वो यहाँ पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आपके फादर जो हैं वो क्या इंजीनियर हैं। अब उनके फादर इंजीनियर नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले हरफे जवाब लेके आए, क्योंकि हमज़तुल इस्तिफ़हाम है कि ला नहीं हुआ वो लेसा बी मुहंदिसिन। अब यहाँ ला लेकर आ चुके हैं नहीं, लेकिन दोबारा उन्होंने एम्फसाइज किया कि हुआ वो नहीं है इंजीनियर। तो आपको एक दोबारा एम्फसाइज हुआ। लेकिन अगर खाली ये लिखा हुआ इसी तरह से लेसा भी मुहंदिसिन कि लेसा से जुमला शुरू हो रहा है, जुमला फेलिया, और लेसा आपको पता है कि नाकिस फेल है, लेसा नहीं है बी मुहंदिसिन, वो जो है लेसा नहीं है वो इंजीनियर, ये मीनिंग आया। तो इसके अंदर आपको एम्फसाइज पैदा हुआ, ताकीद लगा नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको लग रहा है कि ला नहीं हुआ वो नहीं है इंजीनियर। तो देखिए ये चीज़ मुझे लग रहा था कि शायद आपने पता नहीं फील की है कि नहीं की, आपने माशाल्लाह काफ़ी एक्सरसाइज की है उसकी, और सकता है ग्रुप लीडर्स ने भी आपको इस तरह से समझाया होगा। तो माशाल्लाह इसमें एक जुमला इस्मिया में जब लेसा दाखिल होता है तो उसके अंदर एक ताकीद पैदा हो जाती है, ताकीद पैदा हो जाती है। और भी हमने पढ़ा था, जब लेकर आते हैं तो फर्दर उसमें ताकीद के लिए लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 है हमारा, न्यू बुक 3 का, और हम इंशाल्लाह गो थ्रू होते हैं। टाइम मैंने आपको वैसे ही बहुत ले लिया है दोबारा रिपीट करने में, लेकिन इंशाल्लाह आज हमारी क्लास नंबर लेसन नंबर 59 है। शुरू करते हैं हम। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इस्म तब्दील, और हम देखेंगे अदद। अब यहाँ अहमदू, अगेन वही कन्वर्सेशन है, अहमद की कन्वर्सेशन है अलीयुन से। अगर मैं आपसे पूछूं कि अहमदू, ये आपको लग रहा है कि अफ अलू के पैटर्न पर है कि नहीं? अफ अलू के पैटर्न पर है, अहमदू अफ अलू। तो ये भी क्या है, गैर मुनसरिफ इस्म, और हम पढ़ चुके हैं कि जो इस्म तब्दील है वो भी किस पर है, गैर मुनसरिफ इस्म, हम पढ़ चुके हैं। ये गैर मुनसरिफ इस्म है। अलीयुन पे तनवीन क्यों है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो मुसक्कर के नाम होते हैं, मेल के नाम होते हैं, उन पर तनवीन आते हैं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अहमदू जो है वो गैर मुनसरिफ इस्म है, और गैर मुनसरिफ इस्म में क्या होता है कि तनवीन और कसरा वो नहीं लेते, यानी वो जर की पोजीशन तो लेंगे लेकिन उन पर वो पता ही आएगा। अब वो सवाल कर रहे हैं अहमद के कम तालिबन फी फसलिकुम या अलीयू। अब यहाँ एक क्यों आ गया, क्योंकि ये मुनादा हो गया, जब हर्फ निदा आता है तो फिर तनवीन नहीं आती। सारी पिछली चीजें आपकी यहाँ पर अगेन रिवाइज हो रही हैं। कम आप पढ़ चुके हैं, इसमें इस्तिफाम है, पूरा हमने एक चैप्टर किया, और कम के बाद जो इस्म आता है उसकी तमीज होती है, और तमीज कैसी होती है, वाहिद, नकरा और मंसूब होती है। तो अब उन्होंने पूछा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, या अलीयुन। अब या अली या अलीयू, कि अली तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। अब अली जवाब दे रहे हैं फी फसलिना। अब यहाँ पर जार मजरूर से शुरू हुआ जुमला, फी हरफ जर है, फसल से मजरूर, तो जार मजरूर मुताल्लिक़ खबर, मुताल्लिक़ खबर महसूब। अब फसली की दूसरी पोजीशन क्या है कि मुब्तदा, और ना जो है वो क्या है, मुदाफ इलैही। दो पोजीशन, दो कंपाउंड, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इदाफी। अब ना पे आपको पता नजर आ रहा है, कि मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सी ज़मीर है, तो आप कहेंगे कि ये मजरूर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है। मैं पूछूं कौन सी ज़मीर है, तो आप क्या कहेंगे कि मुनफसिल, ज़मीर, मजरूर, ये सब लिखे। तो
अब अगर आपकी जार मजरूर शुरू में आ गया तो मुब्तदा कहाँ है, तो आप उसके लिए वो पूरा एक कंपाउंड लेकर आए। वो बता रहे हैं कि फी फसलिना हमारी क्लास में कितने हैं, 14 स्टूडेंट। अब यहाँ जो हमने मुरक्कब पढ़ा दत का, वो उसमें अब ये आया है, और हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो 11 से लेके 20 तक अदद हम देखेंगे। तो यहाँ पर अर्बआता अशरा तालिबुन, अब ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है जो कि मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा मौखर। अब मुब्तदा जो होता है वो तो होता है क्या, रफा। अब उसका एराब हमने कहा चूंकि ये पूरा कंपाउंड मबनी होता है तो आप इसके एराब को कैसे लिखेंगे, फी महल्ली रफिन, ये रफा की जगह पर है उसका एराब। अब अर्बाता आप देखिए कि हमने क्या कहा था कि जो 11 से लेकर जो 19 तक जो वर्ड आते हैं उसमें हमने ये 13 से 20 तक में हमने ये देखा कि अर्बाता यहाँ पे मोनस है, यानी कि अर्बाता अशरा, ये पूरा वर्ड बनता है 14। पूरा वर्ड क्या बना, ये 14। मैं पहले रेस कर दूं ताकि आप समझ में आ जाएगा हम बात किसकी कह रहे हैं। ये पूरा वर्ड है अर्बाता अशरा 14। इसमें आप देखिए अर्बाता जो है वो मुअन्नस फॉर्म में है, जबकि वो बता रहे हैं तालिबन, और तालिबन जो है देखिए यहाँ पर क्या है, किस तरह से आया है, इसको फॉलो करें, अशरा तालिब मादूद फॉर्म में। मादूद जिसको काउंट किया जा रहा है, हमने क्या पढ़ा था कि मादूद कैसा होगा, इसका नोट्स पे आप दोबारा जाइए ताकि बार बार आपकी प्रैक्टिस इसी तरह से होगी कि हम नोट्स को भी साथ साथ अपने रखा कीजिए, लिखिए। मैं थोड़ा सा पेजेस को आगे पीछे करूंगी। हमने जो अभी पढ़ा कि क्या है कि पहला पार्ट जो है वो अपने मादूद के अपोजिट होगा। तो अगर ये मोनस मुज़क्कर है तो ये मोनस आएगा, और अगर ये आप मोनस लेकर आए हैं तो मादूद जो होगा वो मुज़क्कर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है कि कंपाउंड आप लेकर आए हैं आपको का, और उसमें मादूद जो है वो आपका मुज़क्कर फॉर्म में है, लेकिन जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड क्या है, मोनस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको अपने पास लिखिए, ये मोनस फॉर्म में आया लेकिन मादूद जो है वो मुज़क्कर। ठीक है, अब अहमदूब पूछ रहे हैं, बता रहे हैं बल्कि कि अत्तुलाबु फी फसलिना, कि जो स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में अक्सरू, अक्सरू का मतलब क्या है, ज्यादा है। अक्सरू का मतलब क्या, ज्यादा है। और अक्सरू यहाँ पर जो है वो किसकी नात बनकर आ रही है, किसकी नात बन रही है, नात की पोजीशन पर है कि स्टूडेंट जो हैं फी फसलिना हमारी क्लास में क्या है, अक्सरू ज्यादा हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो नात बन रही है, किसकी नात बन रही है, वो मुब्तदा स्टूडेंट की नात बनकर आ रही है। अत्तुल्लाब मुब्तदा है, फी फसलिना जार मजरूर मुताल्लिक है, खबर महसूब, फिर पूरा ये कंपाउंड कौन सा बन रहा है, अक्सर यहाँ पर नात की पोजीशन पर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि फी ही उसमें, अब यानी कि अहमद अपनी क्लास की बात करें, फी ही उसमें कितने हैं, तिस अता अशरा तालिबन, अब उसके अंदर 19 तालिबन हैं, या अली ए अली। अब यहाँ पर फी ही जार मजरूर हो गया है, फिर देखिए तिस अता अशरा तालिबन मुब्तदा मौखर। ठीक है, वो किस तरह से है, अब यहाँ पर देखिए ये भी जो है मोनस है, तालिबन यहाँ पर मुज़क्कर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो दोबारा पूछ रहे हैं कि मसमऊ के नाम, क्या नाम है स्टूडेंट का, जदीद जो नया स्टूडेंट है, अल्लज़ी वो जो जा आया है, अमसा कल। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने कभी सवाल को एनालाइज नहीं किया, आज मैं सवाल आपके साथ एनालाइज कर रही हूँ। यहाँ माँ के जरिए से भी सवाल पूछा जाता है। अब माँ भी क्या है, इस्मो इस्तिफाम, इस्मो इस्तिफाम जो है ये भी मबनी होते हैं। इराब आपको जो है वो मबनी आप लिखेंगे, और ये यहाँ पर ये खबर मुकद्दम भी बन रहा है क्योंकि इसी में ना खबर की पोजीशन ले सकता है। आई होप कि आपको अब जब हम एनालाइज कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा।
माँ क्या है यहाँ पर, माँ क्या की मीनिंग में है, इसमें इस्तिफाम है, खबर की पोजीशन पर है। इसमो यहाँ पर मुब्तदा मौखर है, और इसमु तालिबी, जब तालिबी आया तो ग्रीन कर लेते हैं, जब इसमु तालिबी यानी स्टूडेंट का नाम, तो फिर क्या हुआ कि मुदाफ हो गया, तालिबन जो है वो मुदाफ इलैही हो गया। अब अल जदीदी, अ-तालिबी, अ-जदीदी, अब ये भी एक कंपाउंड बन रहा है, और ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी। तो अ-तालिबी की पहली पोजीशन मुदाफ इलैही, दूसरी पोजीशन मनूत या मौसूफ, और अल जदीदी की पोजीशन क्या है, नात, या आप उसको सिफ्त कहते हैं। ठीक है, ये पूरा एक जुमला, इसमें कितने कंपाउंड आप देख रहे हैं। अब ये जुमला खत्म नहीं हुआ अभी तक, अब यहाँ पे वो अगेन अल-लज़ी, अब वो डिफाइन कर रहे हैं अल जदीदी को, कि अल जदीदी जो है वो जो नया स्टूडेंट आया है, अल-लज़ी वो जो जा आ आया है अमसी कल। तो अल-लज़ी आप पढ़ चुके हैं कि कौन सा है कंपाउंड, इस्म मौसूल। अब इस्म मौसूल होता है तो हमें सिलातुल मौसूल ढूंढना है। सिलातुल मौसूल यहाँ पर क्या है, जा आ, ये सिलातुल मौसूल है, जुमला फेलिया है। अब जुमला फेलिया है, सिलातुल मौसूल हमने पढ़ा था कि एक ज़मीर आयद होती है, इसके अंदर कौन सी ज़मीर आयद हुआ की, जो पलट रही है किसकी तरफ, अत-तुल्लाबु स्टूडेंट की तरफ। सी क्या है, ज़र्फ है, ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ज़र्फ ज़मा यानी कल। सोचिए, पूरा रिपीटेशन हुआ आपका पीछे पीछे का। तो अरबी जो ये बुक उन्होंने लिखी है, मदीना बुक, इसको उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप पीछे के लेसन भूल नहीं सकते, बार बार आपको वो चीजें रिपीट होती हैं। अब वो जवाब दे रहे हैं, अली से पूछा था ना कि जो आया है स्टूडेंट नया, उसका नाम क्या है, तो वो बता रहे हैं उसका नाम इस्मुहु। अब इसमो मुब्तदा हो गया, मुदाफ हो गया, और हो की ज़मीर जो है वो मुदाफ इलैही हो गई। हो की ज़मीर आप क्या कहेंगे, वाहिद है, गायब है, और क्या है, मुसक्कर है। और अगेन अगर मैं पूछूं कि कौन सी ज़मीर है, तो आप क्या कहेंगे, मुरक्कब सॉरी ज़मीर मुत्तसिल मजरूर, क्यों, क्योंकि मुदाफ इलैही की पोजीशन पर है। अब उस सामतु, उसका नाम उन्होंने बताया, मैं उस सामतु भी पूछूं तो क्या है, आपकी गैर मुनसरिफ इस्म की भी काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेल नेम है जो किताब मरबूता तलहतु हमजतु या उस सामतु पे होंगे, वो भी क्या होंगे, गैर मुनसरिफ। बार बार हर चीज़ जो है वो आपकी रिपीट होती जा रही है। अब अहमदो भी जो है वो गैर मुनसरिफ इस्म में हमने पढ़ा। अब अहमदो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हुआ वो क्या है, तवीलुन जिद्दन, वो बहुत ही टॉल। जिद्दन का मतलब क्या होता है, सब। और ये भी देखिए जिद्दन जो है, ये यहाँ पर किस है, मफूल मुतलक आ रहा है। हमने सिर्फ अभी आपने मफूल नहीं पढ़े, इंशाल्लाह जब मफूल पढ़ेंगे तो हमने कहा वहाँ पे इसको डिफाइन में करूंगी। सिर्फ मैंने ये कहा था आप ये लिख लीजिए कि मफूल मुतलक जो होता है वो ताकीद के लिए आता है जुमले में, और दूसरी चीज क्या होती है कि उसके ऊपर फतह की तनवीन होती है। ठीक है ना, फतह की तनवीन होती है। तो यहाँ पर भी वो लेख बता क्या रहे हैं, हुआ वो जो सामा है वो क्या क्या कौन कैसा है, वो बहुत तवीलुन है, जिद्दन बड़ा, यानी कि टॉल है, लंबा है। अब हमने देखिए नोट्स में पढ़ा था अलैसा कज़ालिका, क्या नहीं है इसी तरह। अब वो सवाल जब पूछ रहे हैं, अभी लैसा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, ये फेले नाकिस है, हमजतुल इस्तिफाम लेकर आए, क्या नहीं है, कज़ालिका, क्या नहीं वो इस तरह, यानी उतना लंबा नहीं है। जब इस तरह से सवाल पूछा जाता है, हमज़तुल इस्तिफाम जब आता है, तो हमने क्या कहा था कि हम हरफे जवाब लेकर आते हैं, या तो हम ला लेकर आते हैं नफी के लिए, या हम क्या लाते हैं, नाम। दो जवाब लेकर आते हैं ना, ला लेकर आते हैं या हम लेकर आते हैं नाम। लेकिन जब नेगेटिव में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है वो इस तरह, क्या वो इतना लंबा नहीं है, अगर तो वो लंबा है या टॉल है, तो हम फिर नाम नहीं लेके आएंगे। नाम का मतलब है कि हाँ 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 वो लंबा है, नहीं, फिर हम डिफाइन करेंगे, क्यों नहीं भला, क्यों नहीं, हुआ तवीलुन जिद्दन, कि वो क्या है, बहुत ही टॉल है, बहुत ही जैसे कहते हैं जो हम वर्ड बोलते हैं ना, लंबा,
وہ کیا ہے، وہ بڑا لمبا ہے. اسی چیز کو انہوں نے کہ واقعی لانگ ہے، جب وہ حمزہ استفہام لے کر آئے اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ الیسا کذالک کا، جو آپ کو پتا ہے حرف جر ہے. ذالکا جو ہے وہ اس مجرور کی فارم پر ہے. تو جب اس طرح سے سوال پوچھا جائے گا تو اب اس کے جواب میں کہ کیا نہیں ہے اس طرح اور وہ اسی طرح ہو تو پھر ہم کیا لاتے ہیں، بلا کیوں نہیں، ہوا طویل جدا، وہ جو ہے واقعی یعنی کہ کافی ٹال ہے. اب یہ وہ لے کر آئے. پھر اس کے بعد وہ لکھ کر آئے وَلَكِنَّا، اور ہم پڑھ چکے ہیں دیکھیے نوٹس میں بھی. وَلَكِنَّا کیا ہے، اسم انا واخواتہا کی سسٹرز میں سے ہے. لاکنہ ہے، لیکن ہمیں کیا پڑھا تھا کہ وا بھی آ سکتا ہے. اور لاکنہ کب آتا ہے، جب ایک جملہ جو ہے اس سے پہلے ہوتا ہے اور پھر ہم دوسرا جملہ ہمیں اس کو فردر ڈیفائن کرنا ہو، کچھ ہمیں شبہ پیدا ہو گیا ہو اور شبہ کو دور کرنا ہو یا اس کو ایکسپلین کرنا ہو، تو پھر ہم لے کے آتے ہیں وَلَكِنَّا. اب وَلَكِنَّا آیا تو لَكِنَّا کو آپ کیا کہیں گے، اس کو یہ کیا ہے، حرف استدراک. اب اس کو ہم نے اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کون کیا ہوتا ہے، کیونکہ انا واخواتہا جو اس کی بہنیں ہیں ان کا عمل بالکل سیم ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے اسم کو وہ اب کیا کرتے ہیں، نصب دے دیتے ہیں. یہاں آپ کو نصب نظر آ رہا ہے، حامدن. اب یہ اسم انا منصوب ہو گیا. اب اس کی ہمیں خبر دیکھنی ہے، تو اس کی خبر کیا ہے، اس کی خبر یہ ہے اتوالو. اتوالو اس کی خبر ہے. خبر لکنہ کیسی ہوتی ہے، مرفوع. تو یہ مرفوع ہے، بالکل ہے. لیکن اب یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہوا طویل جدا، وہ بہت ٹال ہے. لیکن حامدین جو حامد ہے وہ اتوالو منہو اس سے بھی زیادہ ٹال ہے. اب جب اس سے بھی زیادہ ٹال ہے حامدن، تو یہاں پہ جو اتوالو جو خبرو لاکنہ بن رہا ہے، یہ کون سا اسم ہے اگر میں آپ سے پوچھوں، اتوالو افعالو، اسم تفضیل. اب آپ اس اسم کا کیا بولیں گے کہ یہ اسم تفضیل ہے. اور اسم تفضیل کس کے پیٹرن پر آتا ہے، مذکر کا ورڈ ہے نا، یہ مذکر ہے. افعلو کے پیٹرن پر آتا ہے، اور افعلو کے پیٹرن پر جب یہ آتا ہے تو یہ من کے ساتھ ہم نے کیا کہا تھا کہ فالوڈ بائی من. تو من ہو، کیونکہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، یہاں پہ کمپیریجن ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جب کمپیریزن آپ کر رہے ہیں، حامد جو نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا اسامہ، تو اسے جب کمپیریزن کر رہے ہیں تو من ہو لے کر آئے تو اب الو کے بعد من آتا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا نوٹس میں. آپ دیکھیے نوٹس اگین، یہاں میں آپ کو بار بار اوپر نیچے لے کے جا رہی ہوں، لیکن اپنے پاس اپنے نوٹس لکھیے گا، اس کو ساتھ رکھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ہم نے کہا تھا نا کہ جب ہم کمپیریٹیو کر رہے ہوتے ہیں، کمپیریٹیو ڈگری لے کر آتے ہیں، تو افعلو کس کو فالوڈ کرتا ہے، من. من آتا ہے، دیکھیے اتولو من، اتولو من، اتولو من، اتولو من. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کا اسم تفضیل کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے اور ورڈز کی بھی ہو رہی ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا اور اسم و انا کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. یہاں والا کنہ لکھا ہے، یعنی کہ اسم انا مطلب انا وقواتو ہا کی سسٹرز کی. من ہو اس سے. اب من ہو کیا ہے، بتائے آپ کو پتا ہے، جار مجرور متعلق خبر. ٹھیک ہے، اب دوبارہ انا لکھا ہے، دیکھیے انا بھی لکھ کر آئے انا ہو. اب یہاں پر جب وہ لے کر آئے ہیں اتوالو، تو ہم نے یہ کہ بات کی تھی کہ افعلو کا جو پیٹرن ہے اسم تبدیل کا، ایک تو من کے ساتھ آتا ہے، تو وہ دو لوگوں میں کمپیریزن ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ پوری کلاس کے ساتھ اگر کمپیریزن کر رہے ہیں، سپرلیٹو ڈگری لے کر آ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو اتولو افعلو جو ہے وہ ایسے جب سپرلیٹو ڈگری کا آتا ہے تو وہ مضاف کی پوزیشن لیتا ہے. تو یہاں پر اس کو بھی آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. انہو کیا ہے، انا ہم کہیں گے انا کو ہم کیا کہتے ہیں، حرف توکید و نصبن، اس کی بھی پریکٹس ہو گئی. اب ہو جو ہے وہ یہاں پہ اسم انا ہے. اب ہو کو میں پوچھوں کہ اس کا اعراب کیا ہے، تو آپ کہیں گے اسم انا منصوب ہوتا ہے. اب یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. ضمائر کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. ان کا اعراب آپ کو نظر نہیں آتا، آپ ایک ہی یونیفارم میں آپ کو ملتے ہیں. اور وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک یونیفارم میں ہوتے ہیں، لیکن
وہ تینوں پوزیشن لیتے ہیں، تینوں جگہ پہ وہ یوز ہوتے ہیں. کہیں دیکھیے یہاں پر ہو جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں نصب کے طور پر آ رہا ہے اس کا اعراب. ابھی ہم نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ یہ کذالکا، یہ اسم مجرور، یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں یہ کس پوزیشن پہ، اسم مجرور کی پوزیشن پر ہے. یونیفارم ایک ہی ہے، انہوں نے یہاں جر کی پوزیشن لی ہے، یہاں یہ منصوب کی پوزیشن پر ہے. انہو، تو یہاں پر انا کیا ہے، آپ انا کو کہیں گے، انا کو آپ کیا کہیں گے کہ حرف توکید و نصبن، یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے. تو ہو جو ہے وہ اسم انا منصوب. اب ہمیں اس کی خبر چاہیے، وہ کیا ہے، اتوالو. اتوالو، اب یہاں پر اتوالو جو ہے کس کی خبر ہے، انا کی. اور انا کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے. جتنی بھی انا کی سسٹرز ہیں ان سب کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے. اب اتوالو یہاں پر یہ تو خبر ہو گئی انا کی، انا کی خبر مرفوع. لیکن اب اتوالو کو میں کہتی ہوں کہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ اسم تفضیل ہے. کس کے پیٹرن پہ ہے، افعلو کے پیٹرن پر ہے. اتولو طالبن، اور ہم نے جب پڑھا تھا کہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پر آتا ہے، تو پھر جو اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بتائیے. دیکھیے پھر نوٹس دیکھیے، اسی لیے نوٹس ساتھ رکھیے گا تاکہ آپ کی اسی طرح پریکٹس ہو جاتی ہے. ہمیں کیا کہا کہ جب سپرلیٹو اسم تبدیل سپرلیٹو کے طور پر آتا ہے تو مضاف ہو کر آتا ہے، اور مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے، اسم نکرہ. دیکھیے یہاں نکرہ کی پوزیشن پہ تھا احسن طالباً. سیم اسی طرح سے یہاں پر جو لیسن ہے اس میں بھی کیا ہے آپ کا، کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا ہے، انہو بے شک وہ، انڈیڈ وہ، اطول طالبن سب سے زیادہ ٹال ہے وہ اسٹوڈنٹ، فی فصلنا ہماری کلاس میں. تو یہاں پر اطولو جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری کی یوز ہو رہا ہے، اس لیے یہ مضاف ہے، اسم تفضیل ہے. طالباً مضاف الیہ نکرہ ہوتا ہے. یہ بھی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی. فی فصلنا جار مجرور متعلق ہے خبر، متعلق خبر ہو گیا. اور پھر آپ اگین آپ کو بتایا کہ مرکب اضافی بھی بن رہا ہے. اب وہ پھر سوال کر رہے ہیں کہ وہ من اور اطولو طالبن. اب یہاں پر بھی وہ پوری کلاس سے کمپیریجن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اطولو جو ہے وہ کیا ہے، سپرلیٹو ڈگری کے آ رہا ہے، اسم تفضیل، اور اس کا جو مضاف الیہ نکرہ ہے بالکل ہے. اور وہ پوچھ رہے ہیں اور کون سب سے زیادہ ٹال ہے اسٹوڈنٹ، فی فصلکم تمہاری کلاس میں. علی سوال کر رہے ہیں احمد سے. احمد کہہ رہے ہیں کہ اطولو طالبن سب سے زیادہ ٹال اسٹوڈنٹ فی فصلنا ہماری کلاس میں کیا ہے، کون ہے، ابراہیم. تو اطولو جو کہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اسم تفضیل افعلو ہی کا پیٹرن ہے، کیونکہ یہاں یہ پہلے مبتدا بنا پھر مضاف بنا. طالبن آپ نے دیکھا نکرہ آیا ہے مضاف الیہ، جب سپرلیٹو ڈگری پہ آتا ہے تو پھر اس کا مضاف الیہ جو ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے. فی فصلنا تو کیا ہے، فی فصلنا جار مجرور متعلق خبر کیا ہے، معذوف. خبر معذوف ہے یہاں پر، مجھے بتائیے خبر معذوف ہے کیا، نہیں. خبر کیا ہے، ابراہیم. آپ سے اس کو کہیں گے کہ فی فصلنا جار مجرور متعلق خبر، خبر موجود ہے اور معذوف نہیں ہے. اور ابراہیم پھر ضائبت فصلنا آپ کو پتا ہے کہ دوسری پوزیشن مضاف مضاف الیہ، ابراہیم خبر کی پوزیشن پر ہے. اب ابراہیم خبر جو ہوتی ہے ون ورڈ ہمیں کہا نکرہ ہوتی ہے، لیکن ابراہیم بھی کیا ہے کہ یہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اور اس پہ تنوین اور وہ کسرہ نہیں لیتے. یہاں تنوین آپ کو نظر نہیں آ رہی. اب علی دوبارہ پوچھ رہے ہیں، حمزۃ الاستفہام لے کر آئے ہیں کہ آ دفترو کا حاضہ یا احمدو، کیا یہ نوٹ بک، اب نوٹ بک دفترو کا مطلب ہوتا ہے نوٹ بک، اور وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کیا یہ نوٹ بک تمہاری ہے یا احمدو. میں اتنا زیادہ اس پہ وہ لکھ دیتی ہوں کہ آپ کو اعراب بھی نظر نہیں آ رہا ہے.
تو دفترو اب حمزۃ الاستفہام آیا ہے، پھر دفترو جو ہے حاضہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، حاضہ میں پوچھوں کہ حاضہ جو ہے اب کیا ہے، یہاں پر حاضہ جو ہے وہ کیا ہے، اسم اشارہ، اور حاضہ بھی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، دفترو کا کیا ہے، یہ دفترو کا کون سا کمپاؤنڈ ہے، مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو گیا، حمزۃ الاستفہام ہو گیا، لیکن حاضہ یہ اب یہاں پہ حاضہ جو ہے نا وہ نعت کی پوزیشن پر ہے، کس کی نعت بن رہا ہے، دفترو کی، تو دفترو کی پہلی پوزیشن مضاف اور دوسری پوزیشن اس کا موصوف یا منعوت ہے، اور کا مضاف الیہ ہے، تو دو کمپاؤنڈ دیکھیے یہاں پر آپ کے آ رہے ہیں، اور یا احمدو یہاں پہ ندا بھی آ گیا، احمدو جو ہے وہ اس پہ ایک ہی دمہ ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر منصرف اسم ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نوٹ بک تمہاری ہے یا احمدو، اور اس میں وہ آگے بتا رہے ہیں کہ انا بے شک خطا کا، یعنی کہ خطا کا میننگ کیا ہے، رائٹنگ، تمہاری جو رائٹنگ ہے وہ کیا ہے، جمیلن بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، جدن، جدن اگین مفعول مطلق، جدن بہت زیادہ اچھی ہے تمہاری کیا ہے، ہینڈ رائٹنگ۔ اب انا آیا اگین، تھوڑا سا صاف کر دیجیے، اب انا وہ لے کر آیا اگین، انا کے حرف توکید و نصب، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب خطہ ہے تو خطہ یہاں پہ اسم انا ہے، اور اس کا اسم انا کیسا ہے، منصوب، تو خطہ جو کہ رائٹنگ ہے، خطہ کا تمہاری رائٹنگ، اس میں پہلا جو ورڈ ہے خطہ وہ کیا ہے، اسم انا منصوب، دوسری اس کی پوزیشن مضاف، اور پھر کا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اب خبر کہاں ہے انا کی خبر کیا ہوتی ہے، مرفوع، تو جمیلن جو ہے وہ انا کی خبر ہے مرفوع، جدن کیا ہے، مفعول مطلق، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے انشاءاللہ، تھوڑا سا صاف کرتی جا رہے ہیں، جدن مفعول مطلق ہو گیا، پھر آگے وہ اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ، یعنی کہ وہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کے آگے وہ ہم بولتے ہیں نا ماشاء اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہے، وہ شخص کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تو ماشاء اللہ میں بھی جو ہے ما اسم موصول، ماں بہت زیادہ جو ہے نا مختلف میں آتا ہے، ماں آپ کو کہیں پر حرف نفی کے طور پہ ملے گا، تو وہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے آپ کو، وہ آپ کو سینٹنس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ کس پوزیشن پر آ رہا ہے، یہاں یہ اسم موصول کے طور پر آ رہا ہے، یہاں ہم نے ما اسم استفہام کے طور پر پڑھا، تو یہ بھی آپ لکھتے جائیے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا، واو جو ہے کہیں حرف عطف ہے، کہیں واو قسمیہ ہے، کہیں واو جو ہے وہ کیا ہے، حرف جر کے طور پر آ رہا ہے، تو اسی طرح یہ جو ہے یہاں پر ماں جو ہے کہیں پر وہ حرف ہوگا، حرف نفی ہوگا، تو کہیں وہ اسم کے طور پر بھی آ رہا ہے، تو یہاں پر ماں جب اسم استفہام ہے تو یہاں بھی اسم ہے اور یہاں بھی اسم ہے، لیکن کہیں وہ آپ کو حرف نفی کے طور پر بھی نظر آئے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں جب پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے سوری، یہاں پر جو ماں ہے، ماں اسم موصول، ماں اسم موصول کے طور پر آ رہا ہے، شاء پہلے ماضی ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ صرف لکھ لیجئے، ابھی اپنے فعل نہیں پڑھا، لیکن جو ہے وہ اس میں جہاں جہاں چیزیں آتی ہیں میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں گی، جس طرح سے یہاں پہ بھی شکرن احمدو، شکریہ ادا کر رہا ہے ان کا، شکرن بھی کیا ہے، مفعول مطلق، اب مفعول مطلق اس سے پہلے کوئی فعل، مفعول ہے نا تو مفعول سے پہلے کوئی فعل ہوگا، تبھی آپ نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں تو لہٰذا میں آپ کو نہیں بتا رہی، ابھی آپ صرف اتنا لکھیے کہ مفعول مطلق ہے شکرن، تو شکریہ ادا کر رہے ہیں احمد کا، کیونکہ احمد نے کیا کیا، ان کی رائٹنگ کی تعریف کی ہے، یا علیو، اور پھر وہ بتا رہے ہیں خطی، میری رائٹنگ جو ہے وہ کیا ہے، جمیل خوبصورت ہے، وا خطو کا، اور تمہاری رائٹنگ جو ہے وہ اجملو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگین کیا ہوا کہ یہاں پر اجملو لے کر آئے جو کہ کیا ہے، افعلو کے پیٹرن پر اسم تفضیل ہے، کمپیریجن ہو رہا ہے رائٹنگز میں،
تو اب یہاں پہ منی نہیں آیا، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ منی جو ہے وہ جب ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دو لوگوں کا تو پھر اس کے ساتھ افعلو کا جو پیٹرن ہے اسم تفضیل کا وہ من کو فالو کرتا ہے. یہاں کیوں نہیں آیا؟ یہ تو میں نے لکھا ہے نا، یہاں کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ دیکھیے آپ کو سم ٹائم آپ کو من جو ہے وہ من ہو یا منی یا من کا وہ سم ٹائم آپ کو وہاں پر محذوف بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سینٹنس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. انہوں نے کہا احمد شکریہ ادا کر رہے ہیں پہلے علی کا، پھر انہوں نے کہا کہ خطی میری رائٹنگ تو خوبصورت ہے ہی، لیکن کیا ہے واہ اور خطو کا اور تمہاری رائٹنگ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اجملو. تو یہاں پر اجملو میں آپ کو یہاں پہ منی جو ہے وہ لانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس میں وہ یہاں پر محذوف ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو لکھا نہیں. یہ میں نے خود لکھا ہے یہاں پر، یہ لکھا ہوا نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی ہوگا کہیں پر آپ کو وہ محذوف بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیونکہ سینٹنس میں سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں یہ کہتی ہوں کہ واو حرف عطف آ گیا تو پھر یہ پورا جملہ معطوف علیہ ہے اور یہ جو ہے وہ اس پر معطوف بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں جمیلون اپنی اوریجنل ورڈ میں آیا ہے، لیکن یہاں اجملو زیادہ خوبصورت یہاں پہ یہ افعلو کے پیٹرن پر اس میں تبدیل آیا. ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ علی پوچھ رہے ہیں کہ من ہاذا کون ہے، الفتح یہ نوجوان، الذی وہ جو معاکا تمہارے ساتھ ہے، یا احمدو. اب من کیا ہے؟ اسم استفہام، یہ بھی اسم استفہام ہے. جتنے بھی اسم استفہام ہوتے ہیں نا ان کا اعراب بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. ہاذا یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ اسم اشارہ، الفتح جو ہے اس کا بدل، کیونکہ یہاں پر پوچھ رہے ہیں نا کہ من کون ہے یہ نوجوان، یہ مرکب اشارے ہو گیا کہ نوجوان لڑکے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. الذی وہ جو، یہاں پر جو ہے اسم موصول ہے. اسم موصول میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اسم موصول کی بھی یہ تو اس کا نام ہے نا، اسم موصول کی پوزیشن ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہ نعت کی پوزیشن پر ہوتا ہے. کس کی نعت ہے؟ الفتح کی. الفتح کی نعت کے طور پر آ رہا ہے یہ اسم موصول. ما آکا، ما آپ کو پتہ ہے ظرف ہے، اور کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم مجرور مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے. الذی جب آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا صلۃ الموصول. اب صلۃ الموصول جو ہے یہاں پر کون سا ہے؟ ظرف شبہ جملہ. ظرف شبہ جملہ ہے، ظرف شبہ جملہ صلۃ الموصول محذوف. کیونکہ جتنے بھی ہم جب کہتے ہیں نا من مرکب جاری یا ہم لیتے ہیں ظرف، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ محذوف ہوتا ہے چیز، یا وہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس چیز کے متعلق ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو ہم وہاں کیا کہتے ہیں؟ محذوف کا ورڈ لے کر آتے ہیں. تو ماں کا جو ہے ظرف شبہ جملہ متعلق صلۃ الموصول ہے یہاں، جو کہ یہاں محذوف ہے گا. اور پھر یہاں پر یا احمدو وہ پوچھ یا حرف ندا، احمدو جو ہے وہ منادہ. اس طرح سے آپ سوال کو بھی انالائز کر لیں. ٹھیک ہے، اب وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ دوبارہ کا انا لے کر آئے، جو کہ انا واخواتہا کی سسٹرز میں سے ہے. کا انا ہو، کا انا ہو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کا انا حرف تشبیہ کے طور پر آتا ہے جب کسی چیز کو تشبیہ دینی ہوتی ہے. کا انا گویا کہ وہ اخو کا تمہارا بھائی ہے. جو نوجوان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جو تمہارے ساتھ ہے علی، وہ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے. علی پوچھ رہے ہیں احمد سے کہ وہ کون ہے، اور پھر خود ہی آگے جواب بھی ایک طرح سے دے رہے ہیں سوالی انداز میں. کا انا ہو گویا کہ وہ اخو کا تمہارا بھائی ہے. اب یہاں کا انا آیا تو اس کو میں پوچھوں کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ حرف تشبیہ و نصبن. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. تو دیکھیں نام کے اندر پورا ان کا مفہوم موجود ہوتا ہے. ہو جو ہے وہ اسمو کا انا منصوب، اخو جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ کا انا کی خبر، کا انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو کیا یہ مرفوع ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ اخو میں جو یہ واو ہے کیا ہے؟ اخو کیا ہے؟ اخو اسماء الخمسہ میں سے ہے. سبحان اللہ، ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اخو اسماء الخمسہ میں سے ہے، اور ہم نے جب پڑھا تھا کہ اخو جب اسماء الخمسہ جب مضاف بنتے ہیں تو اعراب
حرف लेते हैं और वाव जो है वो कौन सा एराब है, रफा का। सुभान अल्लाह। तो यहाँ अखू जो है वो कान्ना की खबर मरफू और अखू की दूसरी पोजीशन मुदाफ और का जो है मुदाफ इलैही है। इस तरह से देखिए पूरा जुमला भी आपको एनालाइज कर लिया और आ गया। अब वो जवाब दे रहे हैं नाम, वो जवाब में क्या कह रहे हैं, नाम हाँ, हुआ वो अखी मेरा भाई है। अब वो कौन सा मेरा भाई है, सगा ब्रदर, जिसे हम कहते हैं रियल ब्रदर। रियल ब्रदर के लिए जो वर्ड लेकर आए हैं अशकीकू, ये भी नात की पोजीशन है। किसकी नात है, भाई की नात। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको समझ आ गया कि हुआ वो। अच्छा, अगर मैं एक चीज आपसे इसमें पूछूं कि यहाँ मैंने कहा कि अखू में वाव जो है वो एराब है। अब ये अखी है, अखी, अखी को डिफाइन कीजिए। अखून हमने क्या कहा था, अस्माउल खम्सा में से है ये। यहाँ तो उन्होंने लिया एराब बिल हर, हुआ वो अखी मेरा भाई। तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है, मुरक्कबे इताफी। मुरक्कबे जब इताफी बना यहाँ पर, लेकिन जब वो या के साथ जुड़े हैं और या यहाँ पे मुतकल्लिम जो है वो क्या है, मुदाफ इलैही की पोजीशन पर। तो अब यहाँ मेरा आपसे सवाल है, हम पढ़ कर आ चुके हैं कि यहाँ पर वो जो एराब दे रहे हैं तो ये कौन सा एराब, हरकत या हर, या उसका एराब है, नहीं, क्यों, क्योंकि या तो मुदाफ इलैही है या मुतकल्लिम है। तो कौन सा एराब लिया अखी ने, कसरा, हरकत का एराब लिया। तो हमने वहाँ पे क्या बात की थी कि अगर याद कीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपके पीछे जहन में है कि हमने क्या कहा था कि अगर तो ये पूरा मुरक्कब इदाफी बन रहा है तो फिर वो हरकत का एराब लेगा, लेकिन अगर उस अखी के आगे कोई मुरक्कब इदाफी है, मुदाफ इलैही है, तो मुदाफ इलैही अगर कोई होगा तो फिर ये जो है वो क्या होगा, पूरा मुदाफ होगा। फिर ये पूरा मुदाफ होगा और जब ये मुदाफ होगा पूरा, तब ये या जो होगा वो उसका एराब होगा। ठीक है, अगर दोबारा रिपीट करती हूँ, लिख लीजिए अगर आप वहाँ पर भूल चुके हैं। अखी जो है ये इस वक्त मुरक्कब इदाफी है पूरा का पूरा। अखी जो है वो मुदाफ या मुतकल्लिम मुदाफ इलैही है, लेकिन ये तो पूरा एक मुरक्कब इदाफी बन रहा है। तब अगर मुरक्कब इदाफी बन रहा है तो कसरा का एराब ले रहा है, एराब बिल हरकत है। लेकिन अगर यहाँ पर अखी, जैसा ये अखू जो है ये मुदाफ है, अखू जो है ये यहाँ पे मुदाफ है, उसके आगे मुदाफ इलैही है। सेम इसी तरह अगर अखी के आगे कोई मुदाफ इलैही होता तो उस वक्त ये जो एराब लेता वो कसरा, ये या जो है फिर वो एराब बिल हर्फ होता। जस्ट आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, इंशाल्लाह पीछे जाके देखिएगा। ठीक है, अब वो दोबारा पूछ रहे हैं, अली उनसे सवाल कर रहे हैं, आ अकबरू मिनका। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे हैं ना वो आपसे बड़े हैं, मिनका तुमसे बड़े हैं, हुआ वो, या अम असगरू छोटे हैं। अब यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं अकबरू, अगर वो सवाल ही पूछ रहे हैं, देखिए हम सवाल को एनालाइज कर रहे हैं ना, आ हमजतुल इस्तिफहाम हो गया, अकबरू किस पैटर्न पर, अफलू, तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, इस्म, सॉरी कौन सा वो इस्म हुआ, इस्म तफदील किस पैटर्न पर है, अफलू के पैटर्न पर है। और देखिए कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, भाई का, किससे अली से कंपैरिजन हो रहा है ना, दूसरे भाई से, तो इसलिए मिन लेकर आए। दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो मिन लेकर आए, मिन का। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अकबरू इस्म तब्दील है, अफलू के पैटर्न पर है, कंपैरिजन के लिए आ रहा है भाई से, तो मिन आया, मिन हर्फ जर का इसम मजरूर। अकबरू, क्या वो तुमसे क्या है, बड़े हैं, हुआ वो, या आम लेकर आए, असगरू छोटे हैं। तो असगरू जो है वो अफलू के पैटर्न पे अगेन इस्म क्या है, तब्दील। एक चीज हम आपको पीछे भी पढ़कर आए थे, अम, अम क्या है, हर्फ अतफ। अम हमने पढ़ा था, ओ पढ़ा था,
اور ہم نے جب اس ایون کے جملے کی کنسٹرکشن بھی دیکھی تھی کہ اگر حمزہ سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو پہلے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کو پہلے لائیں گے، پھر ہم بعد میں عمل کریں گے، یاد کیجیے گا۔ تو ام جو ہے وہ حرف عطف ہے۔ تو اب کیونکہ کمپیریجن ہو رہا ہے تو اسم تبدیل آئے گا دوبارہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہوا وہ اصغرو، چھوٹا ہے کس سے؟ منی، مجھ سے۔ ہوا مبتدا ہو گیا، اصغرو جو ہے یہاں پر اب کس اس پہ ہے گا، کس پہ ہے، کس پوزیشن پر ہے؟ خبر کی پوزیشن پر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہاں آپ کو رفع کی علامت نظر آ رہی ہے۔ اصغرو کو میں پوچھوں کہ وہ کون سا اسم ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ اسم تفضیل۔ اسم تبدیل ہے، کس پیٹرن پر ہے؟ افعلو کے پیٹرن پر ہے۔ منی اس کو فالو کر رہا ہے کیونکہ کمپیریجن ہے دونوں بھائیوں کے درمیان۔ تو منی جو ہے وہ جار مجرور متعلق خبر، ہوا مبتدا، اصغرو اسم تبدیل جو ہے وہ خبر کی پوزیشن پر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کا ٹائم 1 گھنٹہ آلموسٹ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فی جو ہے، اب یہاں پہ فی لے کر آئے، ای بھی ہم نے پڑھا تھا ابھی آپ کے نوٹس میں، جبکہ ہم بہت پرانا لیسن ہے کہ ای بھی جو ہے اسم و استفہام ہوتا ہے، اور اس کی دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے۔ فی ای مہاجئن، مہاجئن کا مطلب ہوتا ہے ہاسٹل، اور مہاجئن کی پوزیشن کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اے بھائی تم کون سے ہاسٹل میں ہو؟ اب ہاسٹل کی بات ہو رہی ہے کہ تم کون سے ہاسٹل میں ہو۔ بھائی تو مہاجرین جو ہے وہ ہاسٹل کے لیے ہے، اور کون سے کے لیے ہم ورڈ لاتے ہیں ای، اور یہ جو ہے وہ مضاف تو بنتا ہی بنتا ہے، ایک پوزیشن اس کی مضاف کی ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اور بھی پوزیشن لیتا ہے۔ یہاں فی سے جملہ شروع ہوا تو فی کیا ہے؟ حرف جر، ای جو ہے وہ اسے مجرور ہے پہلے، لیکن وہ مضاف بھی بنتا ہے، تو دوسری پوزیشن اس کی مضاف الیہ ہے گی۔ انتا، اگر میں پوچھوں کہ اگر یہاں فی ہے، جار مجرور آ گیا، فی یہ جار مجرور متعلق ہے خبر مقدم، تو کوئی اس میں مبتدا بھی ہونا چاہیے، تو مبتدا یہاں پر کچھ انتا کی ضمیر نظر آ رہی ہے، مبتدا مؤخر، اور انتا کی ضمیر کون سی ہے کہ منفصل مرفوع، کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور یا اخی، اے میرے بھائی۔ تو یہاں پر اب احمدو بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انا میں فی المہجع الخامسی۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں کون سے ہاسٹل میں ہوں، خامسی کیا ہوتا ہے؟ پانچویں اس میں ہاسٹل میں ہوں۔ انا مبتدا ہو گیا، فی المہجعی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے، خبر ہو گئی۔ اب خبر کہاں ہے؟ محذوف ہے اس کے اندر، تو الخامسی کی کون سی پوزیشن ہے؟ کیا پوزیشن بنی؟ وہ نعت بن رہا ہے، کس کی؟ اس کی، المہجعی الخامسی۔ الخامسی دیکھیے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو ورڈ ہیں 2 سے لے کر 10 تک وہ کس کے وزن پر ہوتے ہیں؟ فاعیلن کے وزن پر ہوتے ہیں، فاعیلن۔ خامسی یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ نعت بن رہا ہے، ال آیا ہوا، اس لیے وہ تنوین نہیں لے رہے ہیں، لیکن ہیں کیا نہیں فاعلن کے وزن؟ بالکل ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ ہوا، اور وہ بعیدن، بعیدن کیا ہے؟ بہت دور، یعنی جو ان کا 5واں جو ہاسٹل ہے وہ کیا ہے؟ دور ہے، جدن بڑا، کہاں سے؟ انل جامعتی۔ واو حرف عطف، ہوا جو ہے یہاں پہ مبتدا ہو گیا، بعیدن جو ہے وہ دور کے لیے آتا ہے، وہ دور ہے، جدن بڑا، مفعول مطلق اگین، کہاں سے؟ انل جامعتی۔ تو یہاں پر بعیدن کی پوزیشن خبر، جدن مفعول مطلق، انل جامعتی جار مجرور متعلق خبر، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے۔ اب یہاں پر جب واو حرف عطف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا جملہ کی جو پوزیشن ہے دوسری وہ معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف کے بعد یہ پورا جملہ معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی آپ کی ریپیٹ ہو گئی ہے، میں اس لیے زیادہ آج کل ریپیٹیشن نہیں کر رہی تھی پچھلے، کیونکہ ہماری کلاس لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو میں نے کہا کہ اس کے اندر کافی چیزیں ہیں تو اس کو ہم کر لیتے ہیں، آپ کی ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی۔ اب علیون کہہ رہے ہیں کہ انا میں جو ہوں وہ کہاں رہتا ہوں؟ فی المہجع الثامنی، وہ 8ویں ہاسٹل میں ہے۔ تو اب آپ اس کو خود کر لیجئے گا، وا پھر آیا ہوا، ہوا
اور وہ اب ادو، وہ اب یہاں پہ وہ لے کر آئے ہیں اسم تفضیل اب ادو، یہ بعیدن ہے. اب اس کو جب آپ نے افعلو کے پیٹرن پہ ڈالا تو اس طرح سے بنا اب ادو، زیادہ دور ہے. کہاں سے؟ تمہارے ہاسٹل سے. مہاجا کم، تمہارے ہاسٹل سے، جو 8واں ہاسٹل ہے وہ بھی دور ہے. ان کا بھی ہاسٹل دور تھا، احمد کا جو 5واں ان کا ہاسٹل ہے وہ یونیورسٹی سے دور تھا، لیکن علی تو 8 میں اس پہ رہتے ہیں ہاسٹل میں، اور وہ کیا ہے، وہ زیادہ دور ہے. مین کے ساتھ دیکھیے فالو کر رہا ہے کہ 2 چیزوں میں کمپیریزن ہو رہا ہے. اسم تبدیل ہے، یہ بھی خبر کی پوزیشن پر. ٹھیک ہے، اب وہ پوچھ رہے ہیں، اور اگین یہ پورا جملہ معطوف علیہ ہوا، اور باہر کہتا ہے یہ پورا جملہ جو ہے معطوف ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. یہ بھی اسم تبدیل کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے بیدون ہے، جب وہ افعلو کے پیٹرن پہ آیا تو وہ اس طرح سے آیا. اب احمدو پوچھ رہے ہیں ایہما، ہم نے نوٹس میں پڑھا تھا کہ ان دونوں میں سے کون سا. ایو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمیشہ مضاف تو بنتا ہی بنتا ہے، کچھ اور پوزیشن بھی لے سکتا ہے، لیکن مضاف ہوتا ہی ہوتا ہے. ایو ہما، ہما جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ جب ہم 2 چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ان کون سی آتی ہے تسنیہ کے لیے، جو ہم ضمیر لے کر آتے ہیں وہ ہم کون سی لے کے آتے ہیں، ہما. ہما ہم، 2 لوگوں کی جب آتی ہے یاد کیجیے، تو یہاں پہ یہ ہما وہ آیا ہے. تو اب وہ 2 پیچھے ہاسٹل کی بات ہوئی، تو مجھ سے پوچھیں کون سا اچھا ہے. تو یہاں ایو جو ہے، یہاں پہ پہلا اس کی جو پوزیشن ہے وہ مبتدا ہے، دوسری پوزیشن اس کی مضاف ہے، اور ہما جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اور احسنو، احسنو افعلو کے پوزیشن، افعلو ہے، اسم تبدیل ہے، افعلو کے پیٹرن پر ہے، خبر کی پوزیشن پر آ رہا ہے. اب علیون جو ہے وہ یہاں پر اس کو پوری چیز بتا رہے ہیں، سب کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اب پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا اچھا ہے. تو علیون بتا رہے ہیں کہ الماجع الخامس احسنو، کہ جو 5 ان کا جو نمبر 5 نمبر پہ جو ان کا ہاسٹل ہے وہ کیسا ہے، احسنو، زیادہ اچھا ہے. اب کیوں اچھا ہے وہ اس کو بھی ڈیفائن کر رہے ہیں، کیوں اچھا ہے وہ. احسنو، احسن، اب اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. المہجئ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے، الخامسو اس کی نعت بن رہی ہے، اور احسنو جو اسم تفضیل ہے وہ خبر کی پوزیشن پر ہے گا. احسنو زیادہ اچھا ہے. اب وہ کس طرح سے اچھا ہے، فَإِنَّا جو ہے، یہ دیکھیے انس کے آگے خالی انہوں نے فا لگایا. جب فا لگ جاتا ہے تو اب اس کا میننگ جو ہے وہ کیا آتا ہے، کیونکہ. ایک حرف آگے انہوں نے لگایا تو کیا بن گیا، کیونکہ. اب یہاں وہ انڈیڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہو گیا، لیکن آگے کی جو بھی اس کا عمل ہے وہ رہے گا. عمل کیا ہے اس کا، کہ جب انا آتا ہے تو اپنے بعد والے اسم کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے. فَإِنَّا کیونکہ، غرافَهُ أَوْسَعُ کیونکہ اس کا جو روم ہے، غرافَهُ جو اس کے روم ہے وہ کیا ہے، زیادہ کھلے ہیں. أَوْسَعُ جو ہے وہ کیا ہے، اب اسم تفضیل خبر کی پوزیشن پر ہے، اور یہ افعلو کے پیٹرن پہ ہے. وسیع ان سے، انہوں نے اس کو ہم کہتے ہیں نا وسیع ہے، بڑا ہے. تو یہاں پر وہ اب افعلو کے پیٹرن پہ جب آیا تو اوسع. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوبارہ وہ بتا رہے ہیں کہ واو اور نفاذہ اور اس کی کھڑکیاں اکبرو. اب یہاں سارے جو خبر ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کس پوزیشن پر آ رہی ہے، افعلو کے پیٹرن پر آ رہی ہے، اسم تبدیل بن کے آ رہی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں فَإِنَّا انا آیا تو غرافہ جو ہے اسم انا رفع کی حالت میں ہے، بالکل حالت ہے. اسم انا مرفوع، اسم انا منصوب، ہو جو ہے وہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے، تو غرافہ کی دوسری پوزیشن جو ہے وہ مضاف ہوئی. اور اوسعو یہ خبرو جو ہے وہ انا ہے، مرفوع ہے، بالکل مرفوع ہے. اب وہ آگے پھر بتا رہے ہیں واو لے کر جب آئے تو نوافذہ اکبرو، اور اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ بھی کیا ہیں، بڑی ہیں. اب واو حرف عطف آیا تو یہ جو پورا ہے سینٹنس یہ معطوف الیہ ہے. اب یہ جو پورا سینٹنس ہے یہ کیا ہے، پورا معطوف نمبر 1.
अब ये सेंटेंस दूसरा मातूफ नंबर 2, ये पूरा सेंटेंस मातूफ नंबर 3, तो आपकी मुरक्कब अतफी की भी प्रैक्टिस हो गई। अब वो बता रहे हैं कि क्योंकि ये अपने जो पांचवा जो उनका हॉस्टल था उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं ना, जब उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं तो आप हर चीज़ वो बयान कर रहे हैं। उसके उन्होंने रूम बता दिए, उसकी उन्होंने खिड़कियां बता दी, नवाफिज़हु, वो खिड़कियां उसकी कैसी हैं, वो बड़ी हैं काफ़ी। अब वो और क्या उसके अच्छे हैं, साफ हैं। वह मराहिदहु, अब वो मरा ही, आपको शायद एराब नजर नहीं आ रहा, वह मराहिदहु जो है वो क्या है, वॉशरूम, उसके वॉशरूम मैंने ये लिखा हुआ है, इसको सही से मैं लिख देती हूँ, वॉशरूम, उसके वॉशरूम कैसे हैं, अनजाफू, क्या है, साफ, साफ है। अनजाफू क्या होता है, साफ। अब साफ के लिए जब अनजाफू लाए हैं तो ये इस्म तब्दील है, बिल्कुल है, और अफलू के पैटर्न पर है, बिल्कुल है। वाव हरफ अतफ लाए, और सुरूरू, सुरूरू क्या है, हम पढ़ चुके हैं, बिस्तर, जमा तकसीर ना है, जमा तकसीर आई। तो अब यहाँ पे अल्लाती इसम मौसूल जो है वो भी देखिए, वाहिद मोनस आया, जमा तकसीर जब आता है तो फिर हर चीज मोनस में आ जाती है। अल्लती, वो जो उसके बिस्तर हैं, अल्लती, वो बिस्तर को डिफाइन कर रहे हैं, वो कैसे हैं, अल्लती वो, फी ही उसमें क्या है, अजमलू, ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा, जैसे आप क्या कहते हैं, अजमल जमील, खूबसूरत आता है, लेकिन उसके यहाँ ज्यादा अच्छे के लिए हम लेकर आ रहे हैं कि बिस्तर जो है वो ज्यादा उसके अच्छे हैं, तो या ज्यादा खूबसूरत हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अल्लती आया तो अब इसके अंदर हम सिलातुल मौसूल देखते हैं। आप सिलातुल मौसूल वहां ऊपर आपने देखा था ज़र्फ शुबू जुमला था, यहाँ पे जार मजरूर है, जार मजरूर सिलातुल मौसूल महसूफ, अजमलू जो है वो खबर की पोजीशन पर है, और अगेन सारी खबर जो है वो यहाँ से चल रही, इन्ना, सब इन्ना की खबर है सारे, अनफजू, औसाउ, अकबरू और अजमलू, सब इस इन्ना की खबर मरफू, और सब के सब जो है इसम तब्दील हैं, इसम तब्दील है, और इसम तब्दील किस पैटर्न पर होता है, अफ़अलू के पैटर्न। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन हो गया, टाइम हमारा बहुत हो गया। अब आप ये एक्सरसाइज जो आपको खुद करनी होती हैंगी, आपने लेसन में से खुद जवाब देने होते हैं। अब यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ये भी आपको लेसन में से देना है कि जो सही है उस पर आप करेक्ट करेंगे, जो सही नहीं है वो उस पर आप क्रॉस लगाएंगे, तो ये भी आपने खुद करना है। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 3 में वो उन्होंने इसम तब्दील को, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो आपने जब अब रीड करना है तो इसके अंदर जो है वो इसम तब्दील को आप अंडरलाइन करते चले जाइए, और देखिए मेन के साथ आ रहा है तो कौन सी डिग्री है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, ये भी आप खुद कीजिए। सब में देखिए मेन के साथ है, ठीक है, ये आपने खुद करना है। अब अल मदरसू बैती, अब अदु इसम तब्दील है का, और उसके बाद यहाँ पर मीन बैती का वो, अब आपको यहाँ पे तंदूर भी मिलेगा, ठीक है। ये पूरा आपने खुद करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, लेसन नंबर 4, उसमें आपने क्या करना है, आपने मेक सेंटेंसेस करना विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग इस्मु तफ्दील। उन्होंने ये 3 वर्ड आपको दिए हैं, उसको आपने किस तरह से लिखना है, मैंने आपको एक लिख दिया कि हाशिमुन में लेकर आई, हाशिमुन तवीलुन उस्मानु, तो अब आप उसको किस तरह से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाशिमुन अतवल, इसम तब्दील लेकर उसको कन्वर्ट करेंगे, तवीलुन को इसम तफ्दील में आप कन्वर्ट करेंगे, और फिर जाहिर बात है आपका कंपैरिजन एक दूसरे शख्स के साथ है तो मिन लेकर आएंगे, और फिर उस्मानु, और उस्मानु में मैंने फतह क्यों लगाया अब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये करना है, इस तरह से आपको इसम तब्दील भी बनाना आ जाएगा अफलू के पैटर्न पर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हैगा, ये भी आपका होमवर्क है, इसमें भी आपकी इसम तब्दील की प्रैक्टिस है, और यहाँ पर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के, यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन था, कंपैरेटिव डिग्री था, यहाँ पर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के आ रहा है कि मोहम्मदुन तालिबुन हसनुन, कि मोहम्मद कैसा, तालिबुन है अच्छा, हसनुन, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा है, तो फिर उसके लिए आपको इसम तब्दील लाना है, लेकिन इसम तब्दील अब मुदाफ की पोजीशन पर होगा, उसके बाद मुदाफ इलैही जो है इसमें नकरा। तो ये भी प्रैक्टिस, आप ये भी होमवर्क है, दोनों तरह से आपकी प्रैक्टिस हो रही है।
नंबर 6 में अब उन्होंने क्या किया है, लाकिन्ना इस्मो इन्ना की आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और इस्मो इन्ना की बहन की प्रैक्टिस हो रही है लाकिन्ना की। और इसमें भी आप देखिए कि अत्तुल्लाबु कसीरुन अल फस्लु सगीरुन, यहाँ उन्होंने आपको 2 सेंटेंसेस दिए हैं, और लाकिन्ना हमने कहा कि हमेशा मिडिल में आता है। तो अत्तुल्लाबु कसीरुन आपने एज इट इज लिखा, लेकिन अल फस्लु सगीरन के लिए आप शुबा दूर करना है आपको, तो आप ये लेकर आए लाकिन्ना। और लाकिन्ना क्या है, हरफ इस्तदराक है, और उसके बाद जो भी इसम होगा वो जो उसका एराब होगा नसब का होगा, उसकी खबर जो है वो क्या कौन सी होती है, मरफू होती है, तो वो आपने इस्तेमाल करना। तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है, ये आपका होमवर्क नहीं है, ये आपने खुद करना है। एक्सरसाइज 7 में वो आप कान्ना की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। वो किस तरह से करवा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये नौजवान कौन है, कान्ना हो गोया कि वो अखू का आपका भाई है। जब फीमेल के लिए उन्होंने इशारा करके पूछा, तो उन्होंने उसके लिए कौन सी ज़मीर लेकर आए हैं, का अन्नाहा। अब यहाँ जो ज़मीर तो आई अखू का, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो आप ये भी लिखेंगे कि अस्माउल खमसा है, अस्माउल खमसा में यहाँ पर कौन सा एराब ले रहे हैं, और ये खबर कान्ना मरफू किस तरह से बनी है, ये आपने बताना, हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ का अन्ना हा उख्तू का, तो ये आपका जो है उसमें कान्ना की है, चाहे तो उसको भी आप होमवर्क ले लें, आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए, आपको होमवर्क इसको भी आप ले लें। उसके बाद अब आपने रीड द फॉलोइंग, वो कह रहे हैं अब 11 से लेकर 20 तक जो है वो आपको यहाँ पर अदद के लिए वो बता रहे हैं। देखिए मैंने लिखे नहीं थे ना, ये पूरे उन्होंने आपको यहाँ पे लिख दिया है सारे। कहाँ से लिखा है उन्होंने, पूरा 11 आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, अहदा अशरा तालिबुन, और उसमें ये है कि पूरा जो अदद है जिसको हम मुमय्यज़ कहते हैं, उसका जो तालिबुन है मादूद, और ये जो मादूद को हम तमीज़ भी कहते हैं, ये किसके 11 और 12 में जब आएंगे तो दोनों जो है वो जिन्स के एतबार से अपने मादूद के मुताबिक होते हैं 11 और 12, क्योंकि अगर ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर, सारा मुज़क्कर है। लेकिन 13 से लेकर आपने देखा था 19 तक, यहाँ तक क्या है कि अदद का जो पहला लफ्ज है वो मादूद के अपोजिट होगा, ठीक है। और 20 में हमने पढ़ा, ये हम सारे नोट्स पढ़ चुके हैं। 20 में हमने कहा कि मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए अदद जमा मुज़क्कर सालिम होगा, और मादूद जो होगा वो उसका इस तरह से होगा कि तालिबन मुज़क्कर होगा और मुन्नस तालिबतुन है, लेकिन जो अदद आएगा वो हमेशा क्या होगा, इशरूना ही रहेगा। और हमने ये पढ़ा था कि मादूद की तमीज़ जो होती है वो वाहिद, नकरा और मंसूब ही आएगी। सब में देखिए वाहिद है, नकरा है, मंसूब है, बिल्कुल है। यहाँ भी इवन की 20 में भी वाहिद है, नकरा है और मंसूब है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। ये भी होमवर्क था 9, क्योंकि इसमें अब आपको जो अदद हैं वो आपने लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस होगी, ये भी आपका होमवर्क है। ये हमने जो बात की कि फाइलुन के वजन पर आते हैं, अव्वल हमने कहा था कि अव्वलुन जो है उसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन असानी ये तो आपको नजर आ रहा है कि वो असल में लिखा बाद में इस तरह से जाता है, लेकिन ओरिजिनली जब वो अलिफ लाम के साथ आता है तो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अद असालिसु अर्राबिउ अल खामिसु अस्सादिसु अस्साबु, सब किसके वजन पर हैं, फाइलुन के वजन पर होते हैं। हम ये तमाम जो लेसन हम पढ़ के आ रहे हैं, अदरसु अव्वल, अदरसु सानी, अदरसु सालिसु, कभी आपने नोट किया कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये जितने भी हैं ये क्या है, मुरक्कबे तौसीफी की फॉर्म में होते हैं। मुरक्कबे तौसीफी की फॉर्म में होते हैं, क्यों, कि अगर मादूद पहले आ जाए तो अदद नात बनता है। ये भी एक रूल है, आप लिख लीजिए कि अगर मादूद पहले आ जाए, क्योंकि आप जो है ये क्या है, अदद है ना, अदद क्या है, बाद में आ रहा है, जिसको आप काउंट कर रहे हैं कि पहला अदद है, दूसरा है, तीसरा सबक है, चौथा सबक है, 5वां लेसन है, तो वो अगर बाद में आ रहा है और जिसको काउंट किया जा रहा है वो अगर पहले आ रहा है, तो ये मादूद पहले हो गया ना। अदरसु क्या है, मादूद, और असादु जो अदद है, तो हमें क्या कहा, अगर मादूद पहले आ जाए तो अदद जो होता है वो नात बन जाता है। तो जितने भी हमने लेसन पढ़े हैं तो बेसिकली क्या है, वो सारे के सारे मुरक्कबे तौसीफी के फॉर्म पर हैं,
और दूसरा जितने भी ये वजन है ये फाइलुन के वजन पर होते हैं, ठीक है। देखिए ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब आपने पैटर्न नहीं पढ़े, अब आप पैटर्न पढ़ रहे हैं, आप इसमें इसम तब्दील का आपने पैटर्न पढ़ा, अफलू इसम तब्दील का पैटर्न है, मुज़क्कर का अफलू। फिर हमने और भी पैटर्न पढ़े, जो जुमला माजी फेल का फ़ाअला फ़ाइला, सॉरी फ़ाअला फ़ाइला फ़ाइलू हमने पढ़ा। फिर इसी तरह से हमने जमा तकसीर के कितने पैटर्न पढ़े, तो आपने कुछ पैटर्न पढ़ लिए हैं, देन वो आपको समझा रहे हैं कि जो आपकी जो लेसन है ये मुरक्कब तौसीफी के फॉर्म में आते हैं, और उसमें जो आपका क्या अदद है वो नात की पोजीशन पर है, और वो कौन सा नात की पोजीशन पर होता है, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो क्या होता है, फाइल के वजन पर होता है। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे वो कह रहे हैं क्वालिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द नंबर्स के जो हमने बात की थी। अब यहाँ पर देखिए वो कहते हैं अल यौमा अस्सामिनु के दिन, आज 8वां दिन है। तो आपने बेसिकली इस चीज को, इस पैटर्न को यहाँ पर लिखना है। अगर तो मुज़क्कर की बात है तो मुज़क्कर लिखेंगे, मुअन्नस की बात है तो आप उसको अस्सादिसातु कर देंगे। तो सारा बेसिकली आपने फ़ाइलुन का जो पैटर्न है हम यूज कर रहे हैं, वो उस पैटर्न पे उन्होंने कहा है कि आप लिखिए। अत्तालिबु, अब यहाँ पर भी जो है वो अर्राबिउ आएगा, और 4 स्टूडेंट कर दीजिए अर्राबिउ। यहाँ पे बेसिकली आप सारे मार्फा लेकर आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपने करना है। इसलिए देखिए उन्होंने खुद ही बता दिया कि जो अव्वलू है उसका मोनस ऊला है, तो हम उसको इस तरह से करेंगे कि ये मैच कर रहा है तालिबु अव्वलू अत्तालिबातु ऊला, और ऊला जो है ये इससे मखसूरा पर है। ये आपका होमवर्क नहीं है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, किसकी, फाइल उनके वजन पर आपने तमाम अदद को लिखना है। अब इसमें जो हमने पढ़ा था बला हमने पीछे पढ़ा ना कि अगर सवाल, देखिए उन्होंने सवाल किया कि अंता मिनल हिंदी, तुम वो उससे उसको पूछ रहे हैं कि अंता मिनल हिंदी, यानी तुम जो है मिनल हिंद से हो, अलैसा कज़ालिका, क्या इसी तरह से है। तो उसके जवाब में आपने जो है लेके नहीं आना है, क्या लेके नहीं आना, बला ला या नाम नहीं लेके आना, बल्कि क्या लेके आना है, बला अना मिनल हिंस, यस मैं हिंद से हूँ। यानी अगर आप उस जगह से हैं तो जब हमज़त इस्तिफाम लेकर आना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जवाब नाम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये भी हर्फ ही है, लेकिन हम बला लेके आएंगे कि हम उसमें क्या बता रहे हैं कि आलैसा कज़ालिका, क्या इसी तरह नहीं है, बला क्यों नहीं, इसी तरह है। ठीक है, एक आपको फीलिंग आ रही है, फील करें। सेम इसी तरह से उन्होंने इसको पूछा है अय्युहुमा, आपको हम कर चुके हैं इसकी भी, कि इन दोनों में से कौन, ये वो है। अब यहाँ पे नए वर्ड हैं, इसकी मीनिंग आपको जो है वो एंड में मिल जाएगी, बिल्कुल सारी मीनिंग यहाँ पे मौजूद है आपकी, आप लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। एक चीज जो बस मैं इसको खत्म करने से पहले आपको बताना चाह रही थी कि हमने मुअर्रिब और मबनी की बात की, तो हमने कहा था कि 11 से 19 तक जो है वो तो मबनी है, मबनी अल-फतह है। 12 हमने बात की थी जब उसको समझाया था कि ये मुअर्रिब है। तो लेकिन मबनी और कौन कौन से हैं, जैसे अभी हमने देखा था, इसमें इशारा नात की पोजीशन पर है, मबनी होता है। इसम ज़मीर हम पढ़ चुके हैं, वो भी मबनी है, उसका एराब। इसम मुस्तफ़ाम का एराब भी हमको नजर नहीं आता, वो भी मबनी है। इसम मौसूल का एराब भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लेते हैं, तो लेकिन वो डिफरेंट पोजीशन लेते हैं, लेकिन उनका एराब एक ही यूनिफॉर्म में हमें नजर आता है, इसलिए उनको मबनी कहते हैं। क्लास बहुत लंबी हो गई है, मैं ख़त्म करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों के भी टाइम में बरकत दे, और आपको ये अच्छी तरह समझ में आया हो जो मैंने पढ़ाया है। आप लोग इसको बार बार सुनिए अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर, और हो सकता है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रिपीटेशन बहुत है, इसम तब्दील की, नंबर्स की, और फिर इनकाना और लाकिन्ना आ गया, इसमें इन्ना आ गया, और फिर हमने देखा कि अदद जो है वो फाइल के पैटर्न पर हैं। फिर मबनी को थोड़ा सा हमने बताया, हमने 12 जो हमने कहा कि वो मुअर्रिब होता है, उसका एराब आपको नज़र आता है। तो सारे जो पीछे हमने अदद पढ़े थे 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, उन तमाम अदद को भी हमने देख लिया ये किस किस तरह से वो आते हैं। तो इसलिए हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आप लोग अपना
ٹائم لگا کے اس کو دیکھیں گے، اور ویسے بھی میں آپ کو پتا ہے کہ اپلوڈ ہر 15 ڈیز کے بعد کر رہی ہوں تاکہ کلاسز لمبی ہیں، آپ کو ٹائم لگے گا اس کو کور کرنے کا. تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.